हेलो हाय नमस्कार स्वागत करुच्ची बनलता क्लाउड किचन भिंडी आलू चटपटा रेसिपी भात खाइबा भल लगे रुटी खाइबा आहरी भल लगे दुई पट जगार चारि पट रुटी खाइबे एटा मोर ग्यारंटी। चलतु बनैबा भिंडी आलू चटपटा रेसिपी। मुझे नहीं भेंडी ग्राम अनुसार 300 ग्राम आपण माने आपणक अनुसार आपण नहीं पारे। भेंडी किणिला बेले देखिकी आ छोट छोट भेंडी किणिबे। छोट भेंडीटा फ्रेश थाए ताक को भांगिबे देखिबे भांगी जाउची भेंडीटा माने भेंडी गुड़ाक आमर सब फ्रेश अच्छे। आउ एई भली भेंडी गुड़ाक खाइबा भल। भेंडी की काटिकी धोइबेनी धोई सारा परे भेंडी की काटिबे कहीं भेंडी नाल हो गले खाइबा को भल लगिवनी। एबे आमे भेंडी की धोइबा धोई सारिकी भेंडी की गोटे कपड़ा रे भल की पोछि दबा। पोछि दे सारा परे ताको गोटे प्लेट रे नहीं जिबा। प्लेट सब नहीं सारा ताको टिके समय पाई फैन रे सुखिया पाई की छाड़ी दबा। सुखिला परे आमे ताको काटिबा। मु 2टा मीडियम साइज आलू को आगुरी छड़ेकी रखी एबे ताकू आमे काटिबा। स्क्वायर साइज रे काटिबा छोट छोट काटिबा बेसी छोट नुहे कि बेसी मोटा नुह मीडियम साइज रे ताकू काटिबा। एमिति आलू काटिले खाइबा को भी भल देखिबा को भी भल। मु जो भले काटुची आपण सेही भले काटिबे। काटिकी रखिथिबा आलू गोटे बाउल रो नहीं जिबा। नहीं सारा परे ता कलर खराब न होबा पाई कि किछि पानी ढालिबा। पानी ढालिया फलर ता कलरटा खराब हुएनी भल रुहे। एइठे मु मसला पाई नेइची 2टा मीडियम साइज पियाज आगुरु मु ताकू छड़ेकी रखिथिली एबे ताकू काटुची टिके मोटा मोटा साइज रो काटिबा। आगରୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ କିଛି ତାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଚପ୍ କରିକି କାଟିବା। ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିବା। ଫ୍ୟାନରେ ଶୁଖା ଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି एबे आनिकी ताको काटिबा। 3टा भेंडी मु नेइची ताको एई परी काटी दबा। बेसी बड़ नुहे बेसी छोट नुहे कि बेसी पतला नुह कि बेसी मोटा नुह मीडियम साइज रे भेंडी काटिबे। मु जेमिति काटुची सेई भली आपण काटिबे भेंडी के। देखंतु एई भली भेंडी की काटिबे पतला नुह मोटा नुह एई भली भेंडी की काटिबे। गोटे कढ़ई नबा कढ़ईटा को पूरा गरम करिया। गरम कर सारा परे ताको आमे तेल दबा। तेल 4 चम्मच। एबे गैस रो फ्लेम को स्लो कर दबा। स्लो कर सारा परे मसला ऐड कर। मसला दबा जीरा 1 चम्मच। तापरे दबा जीरा टिके फुटी गला परे तेलर एथिरे दबा रसुण
ରସୁଣଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଦବା ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଦବା କଟା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ଏବେ ଦେଇଦବା। ଦେଇ ସାରିକି ଟିକେ ସମୟ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭାଜିବା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁଟା ଦେଲେ ତାର ସ୍ମେଲଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ପିଆଜଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇଦବା ସବୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆଳୁକୁ ସିଝିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କଭର ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବା। ମସଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, আমচুর ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚାମଚ, କସୁରୀ ମେଥି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ସାରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଭେଣ୍ଡିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡି ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭରରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ କଭରଟା କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିବା। ଏବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଚିପିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚିପି ଯାଉଛି, ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଚଟପଟା ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଏଇଠି ଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ।